ओम शांति। आज बाबा की 10 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो। लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है। अब अपनी संभाल करनी है। आसुरी गुणों को निकाल, आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने हैं। आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने हैं। तो लक्ष्य मने आछे तो कालकेर मुरलीते बाबा की लक्ष्य दिलेन? बाप समान फरिश्ता। और के होबे बाप समान फरिश्ता? जार बुद्धि क्लीन एंड क्लियर। कार बुद्धि क्लीन एंड क्लियर? जे सदा शुभ चिंतक, ताई ना? शुभ भावना, शुभकामना। 1% जन्नेও अशुभ चिंता कारोर जन्य जार मध्य चले ना, से होच्छे फरिश्ता। तो फरिश्ता होले तारपरे होबे देवता। तो बाबा बोलছেন लक्ष्य जेन मने थाके तबे दैवी गुण धारण होबे। प्रश्न, आयुष्मान भव का वरदान। आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी, आयुष्मान भव का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए, बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? कौन सी मेहनत करनी है कि मेहनत करले आयु बड़ो होबे? उत्तर, बड़ी आयु के लिए, बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। बड़ी आयु के लिए तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे, जितना बाप को याद करेंगे, उतना सतो प्रधान बनेंगे, उतना सतो प्रधान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, और आयु बड़ी होगी। फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, याद से दुख दूर हो जाएंगे। तुम फूल बन जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद में ही गुप्त कमाई है। याद से पाप कट जाते हैं, याद से पाप कट जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है, आत्मा हल्की हो जाती है। आयु बड़ी हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। बाबा बोले ना, देवी देवतादेर आयु 150 বছর। तो बाबा बोलছেন যত শত প্রধান হবে
অত আয়ু বড় হবে। আর শতপ্রধান হবার জন্যে কি করতে হবে? বাবার সঙ্গে ইয়াদ লাগাতে হবে। বাবা গতকালও বলছিল না যে যত বাবার থেকে মাইট নেবে, শক্তি নেবে, ওর চারিপাশের ওরা লাইটের অত বেশি হবে। তো যে শতপ্রধান হবে তার আয়ু বড় হবে। তাই জন্যে কিসের পুরুষার্থ করতে হবে? সব সময় বাবার থেকে লাইট মাইট নিতে থাকার পুরুষার্থ করবে। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु थी। बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से। তাই না? সবাই অনেক দিন বাঁচতে চায়, তাই তো? কেউ সহজে দুনিয়া থেকে মরতে চায় না, ঠিক তো? অনেক দিন যাতে বাঁচে সবাইয়ের ইচ্ছা। তো বাবা বলছেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, তোমাকে কি করতে হবে? শতপ্রধান হতে হবে, তাহলে তুমি অনেক দিন বাঁচবে। আর তার জন্যে পুরুষার্থ হচ্ছে বাবাকে ইয়াদ করতে হবে। जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी, अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो। কোথায় উপরে উঠছি? সিঁড়ি, 84 জন্মের সিঁড়ি, উপর দিকে উঠছি। तो बाबा कहते अभी तुम ऊपर चढ़ रहे हो, তো সিঁড়ি উপর দিকে উঠছি। এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি কত দূর অবধি পৌঁছেছি। শতপ্রধান অবধি পৌঁছাতে হবে। বাবা অনেকবার মেসেজগুলোতে বলে যে তুমি শুধু তেতা যুগ পর্যন্ত পৌঁছে যাও, তোমার হিসাব কিতাবটা কেটে ফেলো, আমি তোমাকে টান দিয়ে পৌঁছে দেব সত্যযুগে। তাই না? কেননা হিসাব তো দাপরের থেকে পাপের হিসাব না। বলছে তুমি শুধু দাপরের পর্যন্ত সিঁড়ি পার করে না। তো অবভিয়াসলি সবাই কোথায় রয়েছি? সব এখনও রজগুণীতে রয়েছি, তাই না? যদিও বা তমপ্রধান থেকে একটু তমর দিকে উঠেছি বা তম থেকে একটু রজর দিকে উঠেছি, কিন্তু শতগুণী এখনও হয়নি, তাই না? কেননা তাহলে লক্ষণ দেখা যাবে। जब तो जानते हो हम तमो प्रधान बने तो हमारी आयु छोटी हो गई थी, तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल रोगी बन गए थे। यह जीवन पुरानी है, नई से भेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। তাই না? দাদিদের দেখো কত আয়ু, শরীরের কোনো পার্টস কাজ করছে না, তাও শরীর চলছে, আর কষ্টের কোনো ফিলিংসও তারা পাচ্ছে না, তাই না? তাদের অবস্থা দেখে, তাদের খাওয়া দাওয়া রহন সহন দেখে অন্যদের মনে হচ্ছে যে কিরে ভাই চামচে করে লিকুইডে খাবার, কিন্তু দেখে অন্যদের কষ্ট হচ্ছে যে তাহলে আত্মাটা কত কষ্ট পাচ্ছে, কিন্তু আত্মা আরও বেশি লাইট মাইট তার চেহারা থেকে গ্লেজ বেরোচ্ছে, তাই না? তো দাদিদেরকে প্র্যাকটিক্যাল দেখেছি না যে শতপ্রধান হলে आयु কিভাবে বেড়ে যায়। तो मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रधान थे, बड़ी आयु वाले, तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। तो की শক্তি ছিল ওদের কাছে? বাবার সঙ্গে ইয়াদ, কম্বাইন্ড স্বরূপ, তাই না? সব সময় বাবার সঙ্গে কম্বাইন্ড। সেই কারণে ওদের মধ্যে এত লাইট মাইট ছিল যে শরীরের কষ্ট তাদের কষ্ট বলে ফিলই হয়নি, আর আয়ু বড় হয়ে গেছে। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सतयुग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं, बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख भी दूर हो जाएंगे, कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पद भी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पद भी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं
ऐसे करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो, তাই না? কেউ কোনো দিন ভাবিনি যে দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে আমরা যেতেও পারি, সেখানেও ভালো পদ পেতে পারি। বাবা বলছেন এখন তো বুঝেছো, এবার দৈবী গুণ ধারণ করো। यहाँ ही दैवी गुण ধারণ करना है, তাই না? যদি সত্যযুগে জন্ম নিয়ে কাজ হয়ে যেত, জন্মালেই দৈবী গুণ চলে আসতো, তাহলে বাবা এই কলিযুগে এসে, তাই না, অবুঝ বাচ্চাগুলোর কাছে মাথা মারতো না, তাই না? কেননা আত্মাকে সংস্কার নিয়ে যেতে হবে, তবে সেখানে জন্মাবে। এই জন্যে আগের থেকে এসে বাবা বাচ্চাদেরকে তৈরি করছে। अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। তো বাবা বলছেন আজকে নিজেকে প্রশ্ন করবে যে কোনো অবগুণ তো নেই। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं। सिगरेट पीना, छी चीज़ें खाना, यह अवगुण है। কেউ আছে না কি সিগারেট খাচ্ছে, কোনো ছি খাবার খাচ্ছে, তো বাবা বলছেন এটাও অবগুণ আছে। নিশ্চয়ই কেউ আছে, নাহলে বাবা বলবে কেন, তাই না? তো बाबा बोलছেন सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, अब वाइसलेस बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को, अवगुणों को छोड़ देना है, তাই না? বাবা বলছেন বিকার, এইগুলো হলো বিশেষ পাপ। বাবা বলছেন এইগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधारेंगे तो वो सुधार 21 जन्मों तक चलना है। এই জীবনে যে নিজেকে শুধরে নেবে তার ফল 21 জন্মের পর্যন্ত তো গ্যারেন্টি, তারপরেও সে ফল তার সাথ দিতে থাকবে। सबसे ज़रूरी बात है वाइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वो योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विशेष बने हैं, अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विशेष नहीं बनेंगे, তাই না? সে তো সবাই জানে, যারা রাজা মহারাজ, শেঠ, জমিদার, নেতা, মন্ত্রী সব কেমন থাকে, যেহেতু ধনের অভাব থাকে না, পোস্ট পজিশন থাকে, পাওয়ার থাকে, তো ওদের দ্বারাই সবচেয়ে বেশি বিকারি কাজ হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন তোমরাও তো কোনো জন্মে অত ছোট পদে ছিলে না, তো কত সবচেয়ে বেশি বিকারি কাজ আমাদের দিয়েই হয়েছে। তাই জন্যে বাবা বলছেন সবচেয়ে বেশি পাপের বোঝা অন্য মানুষদের অপেক্ষা, ইভেন কলিযুগী মানুষদের অপেক্ষা সবচেয়ে বেশি পাপের বোঝা কার মাথায়? আমাদের মাথায়। तो बाबा बोलছেন সে তোমাকে चुकतू करते হবে। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी खाना पड़ेगा और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ विशेष मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं, अर्थात हार खा लेते हैं, তাই না? যারা বাবার জ্ঞান ছেড়েছে তার একমাত্র কারণ হচ্ছে সে বিকার ছাড়তে পারেনি, একমাত্র কারণ। এবার কেউ সেটা তো বলবে না, বলবে সংস্থা খারাপ, নিয়মকানুন খারাপ, তাই না? এটা তো সে কখনো বলবে না যে আমি পারলাম না, তাই না? अभी तुमको पता नहीं था कि यह धंधा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं, पाखने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसलिए फौरन स्नान करना चाहिए, তাই না? বাবা বলছেন শরীরও পবিত্র রাখতে হবে, তাই না? যদি কেউ ল্যাট্রিনে যায় তাহলে অনেকেরা থাকে ওরা স্নান করে না, কিন্তু সেটা ঠিক না, তাই না? যদি কেউ ল্যাট্রিনে যায় তাহলে তাকে স্নান করা জরুরি, তাই না? 2-4 মগ জল ঢেলে নেবে।
अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है, তাই না? বাবার হিসাবে যদি লড়াই ঝগড়াও করছি তো সেও অশুদ্ধ আত্মা, তাই না? লড়াই ঝগড়া কখন হয়? যখন মনে বিষাক্ত বিচার আসে, বিষাক্ত রিয়েকশন আসে, তার মানে এখনও বিষ আমার মনে আছে, তবে তো রাগটা আসলো না। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया, वो सब आदतें अब मिटानी है। बाबा বলছেন অনেক লড়াই ঝগড়া করলে, অনেক বিকারী কাজ করলে, বাবা বলছে এই অভ্যাসগুলো বাজে, এই বাজে অভ্যাসগুলো এখন ছাড়িয়ে দিতে হবে। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। বাবা আমাদেরকে কেমন দেখতে চায়? সচ্চা সচ্চা মহান আত্মা, তাই না? যাকে দেখে মানুষেরা গর্ব করবে, তাই না? যার মহিমা করবে, গুণকীর্তন করবে। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो यह लक्ष्मी नारायण है और कोई तो यहाँ बन न सके, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं, ग्लानि भी बहुत करते हैं ना। उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। यह है ही तमो प्रधान दुनिया। बाबा बोलছেন পাপও অনেক রকম হয়, কিছু তো প্রত্যক্ষ হয়, যেরকম রাগ করছি ঝগড়া করছি তো প্রত্যক্ষ হয়ে গেল না, আর যদি কোনো বিকারী কাজ করছি তো সে তো গুপ্ত পাপ হলো। बच्चे जानते हैं बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। बाबा বলছেন শুধু শুদ্ধি চাই না, সঙ্গে আবার শৃঙ্গার চাই, দৈবী গুণের শৃঙ্গার। তো এক হচ্ছে পরিষ্কার, এক হচ্ছে শৃঙ্গার, দুটোই চাই। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है, তাই না? আমার বাবা ভক্তি মার্গে 1.5 ঘন্টা পুজো করত। সে শিবের নাম কত রকমের মানে নাম আর কি, তার মধ্যে গুণ থাকে। তো শিবের নাম গুণ কীর্তন করবে সে 108 বার, কৃষ্ণের 108 জাপ, আবার শক্তির 108 জাপ, তাই না? তো চিন্তা করো কত স্তুতি, তাই না? আগেকার এত বেশি দিনের কথা না, সে তো সবেই হয়তো লোকেরা পুজো টুজো করতে ভুলে গেছে, তাই না? আগের যারা থাকে ব্রাহ্মণরা বা কেউ ভক্তি মার্গে থাকে তো ওরা তো সব এইরকমই স্তুতি করতো। হ্যাঁ, স্তুতি বলা হতো। তো শিব স্তুতি, কৃষ্ণ স্তুতি, তাই না? তারপরে দুর্গা স্তুতি, সব এরকম করতে থাকে। তো বাবা বলছেন যত গুণগান করেছ দেবী দেবতার আগে, এখন সেই গুণ নিজের মধ্যে ধারণ করতে হবে। দেবতাओं के আগে যদি ভুলে গেছেন, গুণ স্তুতি মনে নেই, তো ইউটিউব খুললেই বেরোবে, একবার শুনে নেবে যে কী কী স্তুতি করা হয়, কী কী স্তুতি করেছি। এখন হয়তো আমরা ভক্তি ভুলে গেছি, কিন্তু আগে তো করতাম না। আগে তো এইসব না করলে ব্রাহ্মণের পুজোই কমপ্লিট হতো না। আজকালে ব্রাহ্মণ তো বেশ কাজ নামালেই হলো, তাই না? নিজেই ভুলে গেছে যে কী করতে হয়। तो देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। বাবা বলছেন যত স্তুতি করেছিলে এখন সেটা নিজেকে তৈরি করতে হবে। বাপ समझाते हैं, তৈরি কি করবে? সব আছে ভিতরে, শুধু ঘন্টি বাজাতে হবে, জাগো, তাই না? জাগাতে হবে। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूल थे, फिर कांटे बन पड़े हो। বাবা বলছেন নতুন কিছু না, তোমরাই সেই ফুল ছিলে আমার, এবার সব কাঁটা হয়ে গেছো। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है, हमारे में क्या क्या अवगुण हैं वो निकालने हैं। বাবা বলছেন বোঝা হালকা করো, যত অবগুণ আছে এগুলো বোঝা, খারাপ বাজে সংস্কারগুলো বোঝা। বাবা বলছেন এইগুলো হালকা করো।
जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने देखा कि बरोबर हम लायक तो नहीं हैं, তাই না? বলে না যে নারদ লক্ষ্মীকে বরণ করতে গেল, বলল তোমার মুখ দেখো, তো মুখটা দেখলো, তো কি দেখলো? বাদর দেখলো। তারপরে বুঝলো আমি তো লায়ক না, তো লাস্ট সময় তো বাবা আইনা আমার সামনে করে দেবে, তখন সে মুখটা যেন বাদর না দেখা যায়, তার মধ্যে যেন লক্ষ্মীনারায়ণ দেখা যায়, তাই না? बाप तुमको ऊंच बनाते हैं, बाप के तुम बच्चे हो ना, जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाबा महाराजा है, তাই না? বাবা ডাক্তার হলে ছেলেকে ডাক্তার বানাতে চায়, বাবা নেতা হলে ছেলেকে নেতা বানাতে চায়, বাবা রাজা হলে ছেলেকে রাজা বানাতে চায়। তো এ তো ভগবান আছে না, তো সে কী চাইবে? আমার বাচ্চাগুলো পূজনীয় देवी देवता हो, है ना? बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, তাই না? 16 কলা সম্পূর্ণ ছিল। 16 কলা মানে বলে না চন্দ্রমার 16 কলা হয়, তো 16 কলা আগে 16 আনা ছিল, 1 টাকা 16 আনা, সেই হিসাবে মানে চন্দ্রমার যেহেতু 16 কলা সেই হিসাবে হিসাব, কিন্তু এখনকার হিসাবে 100%, মানে সারা পৃথিবীতে যার দিকে তাকাবে তার মধ্যে যা কলা বিশেষতা গুণ আছে সেটা আমার মধ্যে ছিল, তাই না? আর এখন সব চলে গেছে। बाबा बोलছেন सभी अवगुण प्रवेश करते गए, कला कमती होती गई, तमो होते गए, तमो प्रधान की भी जैसे अंत आकर हुई। কোথায় পৌঁছে গেলাম? গুণ তো গেলই, অবগুণ তো ঢুকলই, অবগুণেরও একটু একটু না চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলাম, অতীতে পৌঁছে গেলাম, তম প্রধান হয়ে গেলাম। তারপরে বাবা এসে বলছে চলো ভাই এবার জাগো, এবার সব ধুলাই করো, অতি হয়ে গেল। कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है। बाप कहते हैं यह 5 विकार तो घड़ी घड़ी तुमको सताएंगे, তাই না? তো বিকার সহজে তো যাবে না, আতঙ্কবাদী তো ঘর করে নিয়েছে না, সে কি আর সহজে যায়? তো যাকে বাজে জিনিসগুলোকে ঘরে যদি কোনো বাজে লোককে ঠিকানা দেওয়া হয় তো সে আমাকেই জ্বালাবে। তো বাজে সংস্কারগুলোকে বাড়িতে ঠিকানা দিয়েছে, তো সে কাকে জ্বালাবে? আমাকেই জ্বালাবে। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है, তাই না? একদম অ্যাকুরেট খেলা, লুডো খেলা। বাবাকে ইয়াদ করব, সিঁড়িতে উঠব, আর বাবাকে ভুলে যাব, হাত ছেড়ে দেব, তো সাপ গিলে খাবার জন্যে বসে আছে, স্থিতি একদম ডাউন করে দেবে, তাই না? तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला न सके। বাবা বলছেন কেমন স্থিতি হওয়া চাই? যত পরীক্ষা আসুক জীবনে, যত পরিস্থিতি, যত বাধা বিঘ্ন আসুক, টস থেকে মশ হব না, একদম ডিস্টার্বও হব না। আসছে আসুক না, পেপার তো পেপার তো আনসার লিখতে হয়, তাই না? घबराते হয় না, তাই না? रावण कोई और चीज़ नहीं, वह कोई मनुष्य नहीं। 5 विकारों रूपी रावण को माया कहा जाता है। आसुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में यह है कौन, তাই না? বাবা বলছেন তোমার আশেপাশে রাবণের সম্প্রদায় এখনও তোমাকে চেনে না, চিনবে তো বটেই একদিন, প্রত্যক্ষতা তো হবেই একদিন। यह बीके क्या समझाते हैं, रियलिटी में कोई नहीं जानते। यह बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको वापिस घर जाना है। यह बाप बेट तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भव, धनवान भव, তারপর ডট ডট যত ভব সংসারে আছে সব ভব বাবা আমাদের মাথার উপরে তথাস্তু দিতে চায়, তাই না?
तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर देते हैं, वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है, তাই না? বাবা বলছেন আমি শুধু বরদান দিলে হবে না, তোমাকে বরদাन धारण করে রাখতে হবে। हर एक बात समझने की है, अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। বাবা বলছেন এমন পুরুষার্থ করো যাতে তুমি রাজার পদ নিতে পারো। हर एक बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो, पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, माँ में कम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते क्योंकि वो जानते ही नहीं, तो याद भी रॉन्ग है, कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, তাই না? বাবা বলছেন মানুষেরা বাবাকে ইয়াদ করতে পারে না, কেননা ওরা ঈশ্বর বলে তাকে চেনেই না। যাকে তাকে ঈশ্বর বললে তো হবে না। বাচ্চা মেলার মধ্যে হারিয়ে গেছে, সে যার তার হাত ধরে বাবা বাবা যদি ডাকে, সে তাকে নিয়ে কি ছেলে বানাবে, চাকর বাকর বানাবে? এটাই তো করবে, তাই না? তো যাকে তাকে বাবা বাবা করলে তো হবে না। যে বাবা সে সম্পত্তি দেবে, সে ভালোটা চাইবে। फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते, तुम पूछो इनका ऑक्यूपेशन बताओ, तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं, मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहाँ है, तो कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया चट हो जाती है। ভক্তি में कितनी ভুলেं करते हैं, তাই না? বলা যেতে পারে যে তোমরা ভুল করছো, বলবে এই সংস্থাটা একদম বাজে, তাই তো? কিন্তু ভগবান এসে বলছে তোমরা যেই প্রসেসে আমাকে ইয়াদ করছো সেটা সঠিক না, তাই না? फिर भी भक्ति से कितना प्यार है, श्री कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। কোনো দিন শ্রীকৃষ্ণ এসে বলেছিল আমার জন্য নির্জলা করো, আমি তোমাকে ভরে দেব বরদান আশীর্বাদে? সে বলেইনি, ভগবান বলেইনি, নিজের মতন করে করে যাচ্ছে। তাহলে কি লাভ হবে? যেটা ভগবান চাইছে আমাকে সেটা দিতে হবে, তাই না? यहाँ तुम पढ़ रहे हो और वो भक्त लोग क्या क्या करते हैं। তো এখানে তো আমরা বুঝতে পারছি না যে ভগবানের কি ডিমান্ড আছে। সে আমাদেরকে ফরিস্তা দেখতে চায়, দিব্য গুণে শৃঙ্গারিত দেখতে চায়, নাকি ভুকো উপোস থেকে ডান্ডি কাটতে চায়? কেমন দেখতে চায় সে আমাদেরকে? তুমকো अभी হাসি আতি है, হাসি পায় না? লোকেদের সব তীর্থস্থানে গেলে কেমন সব পান্ডাগুলো ঠকায়, কি কি মাথায় ডান্ডা মেরে দেবে, বলবে পয়সা দিও, তিলক লাগিয়ে দেবে, বলবে পয়সা দিও। তো কেমন ঠকায় ভগবানের নামে, যে কি কি কাণ্ড করে, তাই না? ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए, ऊपर तो कोई चढ़ न सके। तो बाबा बोलছেন ভুল ভাল ভক্তি করলে তার কি প্রাপ্তি হবে? আরও নিচে নামতে থাকলাম। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, তাই না? যত অফিসার হয় তো ওরা তো নিজেকে গভর্নমেন্ট সেবাধারী বলে না, কিন্তু সেই ভাব তো আর থাকে না। तो बाबा बोलছেন बाप भी कहते हैं सेवा करता हूँ, तुमको पढ़ाता भी हूँ। बाबा बोलছেন এখন আমি তোমার ओबीडिएंट সার্ভেন্ট আছি। सभी आत्माओं का बाप है। যেখানে বুঝতে পারলে না, যেখানে পরীক্ষাতে শক্তি পাচ্ছ না, একবার শুধু দিল থেকে বলো মেরা বাবা আ যাও, তো বাবা দৌড়ে দৌড়ে আসবে, তাই না? শক্তি দেওয়ার জন্য। চোখে দেখা যাক না যাক, ফিল তো হয়, অনুভব তো হয় যে বাবা মদত করলো কিভাবে, আর কাজটা এত সুন্দরভাবে হয়ে গেল, তাই না? टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। यह ज्ञान और कोई मनुष्य में हो न सके, कोई सिखला न सके। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम यह बने,
दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है। देखो ভগবান কি বলছে, খুব ভয়ঙ্কর দুনিয়া আছে। সবাই শুধু সবাইকে লুটে কুটে খেতে চায়, তাই না? কলিযুগে স্বস্তিক চিহ্নতে কলিযুগে হাতটা কেমন উপর, তাই না? দাপর যুগে তো তাও চাবার হাত, আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমাকে সুখ দাও, আমাকে শান্তি দাও, তাই না? কোথায় দেবী দেবতাদের এরম হাত দেনেওয়ালা, কোথায় চাহনেওয়ালা দাপর যুগের হাত, আর কলিযুগে তো হাত উপর দিকে। তুমি দেবে না মানে আমি যেন তেন প্রকার আমার সুখ তোমার থেকে হাসিল করে নেব, তাই না? জবরদস্তি। তো বাবা বলছেন কত খপনাক দুনিয়া না, কে কি চায় সেটা তো বুঝবো না, কে আমার থেকে কি লুটে কুটে নিতে চায় সেটা আমি কি করে বুঝবো, তাই না? তো সবাই কি করছে, যে যাকে পাচ্ছে, তাই না? অসুর না, যার উপরে নজর পড়লো, ভালো লেগে গেল, তুলে নিল, এটাই তো অসুরি বুদ্ধি। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रधान बुद्धि हैं, बहुत खौफनाक दुनिया है, जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए वो करते हैं, তাই না? ওই পরশুদিনই একজন ভাই বলছিল, কয়েকজন ছেলে আসাম থেকে ওরা পুজো দেখতে এসেছিল, দুর্গা পুজো কলকাতা। এবার সেখানে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে একটা ছেলে হাত পা ভেঙে পড়ে গেল, মানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল, সবাই ওকে ছেড়ে চলে গেল, সে পড়ে আছে সেইভাবে। তারপরে এই ভাইরা সব ওখানে বসা ছিল, ওরা সব তাকে ঠিকঠাক করে আবার আসাম পাঠালো। চিন্তা করো, মানে কত সেলফিশ মানুষ এখন হতে পারে, তাই না? বন্ধু আবার ক্লোজ ফ্রেন্ডস, তবে তো এত দূর থেকে এত দূর ঘুরতে এলো না একসঙ্গে। তো চিন্তা করো, মানুষ আর মানুষের মতন কর্ম করছে না। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं, 100% तमो प्रधान है, তাই না? যত খুন হয় কে করায়? নিজেরই বাড়ির লোক, কাউকে পয়সা দিয়ে করায়, তাই না? নিজেরই কেউ আত্মীয়, নিজেরই কেউ নিজের লোক। তো চিন্তা করো কি করছে মানুষ। 100% तमो प्रधान है, अभी तुम फिर 100% सतो प्रधान बन रहे हो। তো কত নিচুতে নেমেছিলাম, আবার সবচেয়ে উঁচুতে উঠাতে বাবা এসছে। तो उसके लिए युक्ति बताई है, याद की यात्रा, याद से विक्रम विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं यह भी तुम अब समझते हो। इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो। तो दिल होती है डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाएं, जहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वो तो दुनिया ही आसुरी है, तो आसुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। बाबा गतकालই বলছিল না, মধুবন নিবাসী নিঃস্বার্থ সেবাধারী, তাই না? এখানে অত সহযোগ দেয়, তাই জন্যে মানুষ ভাবে দুনিয়া আলাদা, কেননা বাদ বাকি দুনিয়াতে তো সবাই স্বার্থের জন্য শুধু কেড়ে নিতে চায়, তাই না? यहाँ रहते भी हैं ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो। घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहाँ तो देहधारी हो जाते। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहाँ आते हो, তাই না? মধুবনে অন্য পরিবার, ঈশ্বরীয় পরিবার, আর বাড়ি আসলে আবার সেই গোরখধন্দার পরিবার, তাই না? স্বার্থের লেনদেন। अब बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है। फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, अक के फूल को कोई नहीं उठाएंगे। तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है। সবাই গোলাপ ফুল পছন্দ করবে, কেউ কি আকন্দ ধূত্র পছন্দ করবে? তো বাবা বলছেন ভালো ফুল হতে হবে, দৈবী গুণের সুগন্ধওয়ালা। घर गृहस्थ में रहते एक बाप को याद करना है,
तुम जानते हो यह देह के संबंधी तो खलास हो जाने हैं, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो। বাবা বলছেন তোমার ফ্যামিলি মেম্বার, রিলেটিভ, আত্মীয় স্বজন, এগুলো তো রোল শেষ হবে, কে কোন দিকে ছিটকে পালাবে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগের জন্মেও তো সব ছিল, তাই না? স্বামী ছিল, বউ ছিল, বাচ্চা ছিল, নাতি পোতা ছিল, কোথায় আছে এখন? কে কাকে চেনে, কে কার জন্যে দেখে, তাই না? সে সময় তারাও তো প্রিয় ছিল। তো বাবা বলছেন হিসাব চুক্তি হলো, আমি নিজেই ভুলে যাব, তাই না? तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है, তাই না? এই জন্মে শেষকালে কোন পুঁজি কাজে আসবে সেটার জন্যে কত মেহনত করি, আর জন্ম জন্মান্তরের জন্য যে কমাই আমার কাজে আসবে তার প্রতি অ্যাটেনশনই নেই। বাবা বলছেন हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है। तो खुशीते हर्षित मुख হয় কে শরীর ছাড়বে? যার শরীর ছাড়ার সময়ে মনে তৃপ্তি থাকবে যে আমার জীবনটা সফল হয়েছে, তাই না? घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी। বাবা বলছেন যেখানেই ঘুরতে যাও বাবাকে সঙ্গে করে রাখো। बाप की याद में अशरीरी हो कितना भी चक्कर लगाओ, भले यहाँ से नीचे आबू रोड तक चले जाओ तो भी थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। तुम बच्चों को कितना फ़ायदा होता है और कोई तो जान न सके। सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे, তাই না? যত মহাত্মা আছে, সাধু ঋষিগুলো আছে, সব ভগবানকে ডাকছে যে প্রভু পবিত্র বানাও, মুক্তি দিও। पतित को फिर माथा थोड़े टेका जाता है, माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। कन्या का मिसाल जब भिखारी बनती तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है हे पतित पावन आओ। अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े। सबके शरीर तो विकार की पैदाइश है ना, क्योंकि रावण का राज्य है। अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो राम राज्य में जाने के लिए। सतयुग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहें तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया? কত নেতারা ভাষণ দেয় রাম রাজ্য আনবো, পারে আনতে? সারা দুনিয়ায় তো নোংরা চিন্তাধারায় ভর্তি, রাম রাজ্য একজন আনবো বললে হয়ে যাবে, তাই না? ভগবানকেও কত খাটতে হচ্ছে, তাই না, রাম রাজ্যের জন্যে তৈরি করতে। तो सब यह ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो। कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं, তাই না? বাবা এখানে শৃঙ্গার করে দিল। আবার কেউ কেউ থাকে গেল এমন এমন আত্মার সঙ্গে মিলমিশ করলো, তার দূষিত চিন্তাধারাগুলো বাবার এত সুন্দর চিন্তাধারাগুলোকে দূষিত করে দিল, সঙ্গদোষে ফেসে গেল বেচারা। দেখানো হয়েছে না, লক্ষণ নাক পাশে অচেত হয়ে গেল। এটারই यादगार। बाप पावन बनाते हैं तो अब पतित बनना नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने। माया ऐसी ज़बरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है। कहते हैं बाबा रक्षा कर, তাই না? যদি কোনো ভুল হয়েও গেল তো আবার উঠে দাঁড়াও, হার মানবে না, তাই না? ভুল যতবারই হোক হার স্বীকার করবে না, তো এক না এক দিন বিজয়ী অবশ্যই হবে। वाह लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या? यह माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है। काम की चोट खाई गोया ऊपर से गिरे। सतयुग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं जिनको देवता कहा जाता है। লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়া
পবিত্র গৃহস্থী দুনিয়া ছিল, এখানকার মতন রীতি রিবাজ ওখানে ছিল না। अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं, दिखलाते हैं। अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया है, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए हैं, अभी वो स्वयं अपना परिचय देते हैं। তাই না? বাবা যে স্বর্গ স্থাপনা করে আমাদেরকে গিফট দিল, সমস্ত রকমের সুখ নিজের বাচ্চাগুলোকে দিল, সেই বাচ্চাগুলোই তাকে ভুলে গেল। স্বর্গকেও ভুলে গেল, স্বর্গ দেনে वालेকেও ভুলে গেল। अच्छा, मीठे मीठे शिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, महान आत्मा बनने के लिए, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वो मिटा देनी है, वो मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना, दुख देना लड़ना झगड़ना, तारपर डॉट डॉट माने अनेक किछु, यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं, यह सब अपवित्र कर्तव्य हैं जो तुम्हें नहीं करने हैं, जो तुम्हें नहीं करने हैं। तो लड़ाई झगड़ा शेष হয়েছে তো, অনেক দিন হয়ে গেছে তো, করছি না তো। বাবা বলছেন এইগুলো তোমাকে শেষ করতে হবে। अपने आप को राज तिलक देने का, अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है, अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। तो के হবে রাজ তিলকের অধিকারী? যে মায়ার কোনো পেপারে অধীন হবে না, हार मानबे ना। दूसरा, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, बुद्धि को सब गोरख धंधों से, देहधारियों से निकाल, देहधारियों से निकाल, खुशबूदार फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए, गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते, चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से, अपने शुभ चिंतन की शक्ति से आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली, आत्माओं को चिंता मुक्त बनाने वाली शुभ चिंतक मणि भव, शुभ चिंतक मणि भव। आज के विश्व में, आज के विश्व में
सब आत्माएं चिंतामणि हैं। आज के विश्व में सब आत्माएं चिंतामणि हैं। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मनिया। उन चिंतामणियों को आप शुभ चिंतक मनिया। अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा, अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। अपने शुभ चिंतन की शक्ति द्वारा परिवर्तन कर सकते हो। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है। जैसे सूर्य की किरणें दूर दूर तक अंधकार को मिटाती है, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प, ऐसे आप शुभ चिंतक मणियों की शुभ संकल्प रूपी चमक, शुभ संकल्प रूपी चमक व किरणें विश्व में चारों ओर फैल रही है। विश्व में चारों ओर फैल रही है। इसीलिए समझते हैं कि कोई स्पिरिचुअल लाइट गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है। यह टचिंग अभी शुरू हुई है। आखिरीन ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। आखिरीन ढूंढते स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो बाबा बोलছেন আজকে বাবা কি সম্মান দিয়েছেন? শুভ চিন্তক মণি। তো যারা মণি হয়, মণি মানা লাইট বেরোয়। তো বাবা কি সুন্দর এক্সাম্পল দিয়ে বোঝালেন, যেমন সূর্য আসলে সূর্যর আলোতে অন্ধকার চলে যায়, সেই রকমভাবে তুমি যেখানে থাকবে তোমার শুভ চিন্তনের ভাইব্রেশন এমন হোক যে সব চিন্তামণি আত্মাগুলোর মনেও পজিটিভ থিঙ্কিং চলে আসুক, তাই না? দুনিয়াতে তো সব চিন্তামণি না, সব নেগেটিভ দুশ্চিন্তা করে করে অবস্থা খারাপ সবাই। তো বাবা বলছেন তোমার থেকে যেন ওরা শুভ চিন্তনের ভাইব্রেশন পাক, তাই না? তো আজকে সারাদিন সূর্যের মতন শুভ চিন্তক মণি হতে হবে, আর চারিদিকে যাকে দেখব শুভ চিন্তা করব। আজকে সারা দিন শুভ চিন্তা করব, এটা টেনশন রাখ। আমার থেকে আজকে এক সেকেন্ডের জন্যেও কোনো নেগেটিভ বা ওয়েস্ট চিন্তা আসবে না, শুধু শুভ চিন্তা। যাকে দেখব, যা জিনিস দেখব, যা পরিস্থিতি আসবে, সবটাতে শুভ চিন্তা। তো বাবা আজকে এটা হোমওয়ার্ক দিয়েছে। স্লোগান, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए, बाप दादा के डायरेक्शन को क्लियर कैच करने के लिए मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। मन बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो बाबा तो कालकेও বললেন মন বুদ্ধি ক্লিয়ার কার মানা হবে? যার মনে সবসময় শুভ চিন্তা,
আর কেন বাবা বলছেন মন বুদ্ধি ক্লিয়ার রাখো, শুভচিন্তক হয়ে থাকো? কেননা বাবা বলছেন বাপ দাদার ডাইরেকশন যাতে তুমি ক্যাচ করতে পারো। বাবা যেটা বলতে চাই আমাকে, সে সংকল্প যেন আমি ক্যাচ করতে পারি, কেননা এটাই হবে লাস্টের সময়ের সাধন। আর সেই ফরিস্তা স্বরূপের জন্য বাবা আমাকে শুভচিন্তক হতে আজকে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন। ঠিক আছে, ওম শান্তি।